ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 4:9 ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର 60 ହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଦେଇଛେ 4:9 ଆମେ ତାକେ ଗୁଣା ଧରିଦେମା 4 ଗୁଣା 5 ଗୁଣା ଅନ୍ତର ହଉଛି 60 ମାନେ ଫରକ ହଉଛି 60 ତ 4 ଗୁଣା ଆଉ 9 ଗୁଣା ଯେନ୍ ଅନ୍ତର ଅଛେ 9 - 4 କଲେ 5 5 ଗୁଣ ବାହାରବା ଯାହାକି ସମାନ ହଉଛି 60 ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଦରକାର ହଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 9 9 ଗୁଣ ସମାନ କେତେ हमको जानवर अच्छे जिन टाइप ऑप्शन अच्छे सेटा 9 द्वारा विभाज्य होतबा 150 9 द्वारा विभाजन हुए तो ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल रे आंसर नहीं होय। तो 1 गुण समान केते हवा 60 हरण 5 जेतु 5 गुण समान 60 है तो 1 गुण समान आइबा 60 हरण 5 हमको बड़ संख्या दरकार अछि 9 गुण तो डायरेक्ट एठी गुणन 9 कर दमा 5 रे 60 कटले 12 12 गुणन 9 कले 108 बातार आंसर ऑप्शन नंबर 2 सठिक उत्तर हे जिवो। ଏହି ଭିଡିଓର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।